आपण को पुणी थर स्वागत करुच्ची मो यूट्यूब चैनल ओडिया स्पिरिचुअल वर्ल्ड को। आपण मान पार्ट 2 रे देखी दासियाबारी पीठ रे श्री महाप्रभुंकर स्नान किपरि होइतिला। एबे एई वीडियो रे आपण मान देखिबे गजानन बेश एवं रातिर मंदिर भीतर को पहुंची किपरि होइतिला। आपण माने देखि परथिबे ये होची भक्त दासिया पीठ रे महाप्रभुंकर गजानन बेश। आपण माने देखि परथिबे ये होची संध्या समय आरती। एबे संध्या आरती शेष हो जाइछि। आपण माने देखि परथिबे दासियाबारी पीठ रे आज स्नान पूर्णिमा उपलक्षे किछि सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजन करा जाइछि। मोर बाबू महोदय माने बसिछथि बौला ताहाले से प्रभु हेले विश्वर आज्ञा जिए हेले सर्वस्व तांकु आज दर्शन करिबा पई स्नान बेदी भक्त मानकर आज्ञा आनंद कहिले न नाही प्रभु दर्शन स्नान बेदी रे मा दिया हुला हुली आलो सते दिया हुला हुली मोर मा भौरी हे भाई माने हरि बोला आज स्नान पूर्णिमा दिवसर शेष सहित सरी जाइछि स्नान पूर्णिमार समस्त कार्यक्रम।
ଏବେ ମହାପ୍ରଭୁ ଅଣସର ବେଦୀକି ଯିବେ। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଅଣସର ବେଦୀକି ମହାପ୍ରଭୁ କିପରି ଭାବରେ ଯାଉଛନ୍ତି। ଆପଣମାନେ ଏବେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସୁଦର୍ଶନ ମହାରାଜ ଜୀ ଅଣସର ବେଦୀ ବା ଇଏକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଏବେ ବଳଭଦ୍ର ଜୀଉ ସ୍ନାନ ବେଦୀରୁ ଅଣସର ବେଦୀକି ଆସୁଛନ୍ତି। ଏବେ ମାତା ସୁଭଦ୍ରା ସ୍ନାନ ବେଦୀରୁ ଅଣସର ବେଦୀକି ଆସୁଛନ୍ତି।
ଏବେ ଶେଷରେ ସେହି କଳା ଠାକୁର ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ସ୍ନାନ ବେଦୀରୁ ଅଣସର ବେଦୀକି ଆସୁଛନ୍ତି। ଶେଷରେ ଗୁରୁଣ୍ଡି ଗୋପାଳ ମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ଆସୁଛନ୍ତି। ଭୂଦେବୀ ଶ୍ରୀଦେବୀ ଏବଂ ମଦନମୋହନ ଆସୁଛନ୍ତି ମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ। ଏଥିସହିତ ସରିଯାଇଛି ଦାସିଆବରୀ ପୀଠରେ ସ୍ନାନ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। ଆଶା କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଲାଇକ୍, ସେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ରହୁଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।